Знак телекешта на телеканале эфир информацию равахт абун студия хурит батраз сбертен абун эфира. На республике эмбастекта концем кенес ورسي آدمی میومه دارتر در آدم سونس خسار ایرستون ورسي من ورد رازمه. کویسای سرجت پرابلمه سکوتساگون سوه پستوه استردون بل تفیدار در کننل. برای گرچه دسته ولاخی زوته زنخست قایتارت روکسنو ملواق در ست تورنیر باسکتبوله. Кемеров ارتسوک تراژدی قنصم کننس در республике سرجت در ودون ورسه مینه وارد بستخای رازم خسنس دیدین تا اما قازنته. مینه وارد تفرفست چینجا مسئله نخستن فستان پادسه خود سرغلبگ بیبل تناتولی در. Nrartek boniem bestekte aranski mirovayarca uga tragedija mattekte ruxnemte. Udon didinjete ama qazan taxassens xusari restone orasiye mine varade beste xoymam. Ardamar basavcı taxsanöd nebeste prezident Bibalta Anatoli der. Patsa xadı sarıqlavak xitsa adama parlamentovankta Respublika sercite mesele kenenski mirovayazın sirveste çibabın udon xiyvette mevvaxsadaman. Udon birete xusari restone orasiye federasi mine varade teferfeste çinice nefestoy mesele nexestem. Hersa uga tragedija Bibalta Anatoli ra xatta bisla nefeste dekka gıstır tragedی. وی بانسان کود تازگه ایران آدم در قنصم اما ماسکنند که میروای سرجت رستل. Слова соболезнования высказывает сегодня вся Осетия. Люди приходят, возлагают цветы. Сегодня весь осетинский народ, как одно целое, рядом с российским народом, рядом с теми, которые потеряли своих близких. Ну и, конечно, слова поддержки президенту Российской Федерации. Вся ответственность в любом случае всегда лежит на руководителях. И я уверен, что, как он сам сказал, виновные, конечно же, они понесут наказание. И дай Бог, чтобы такого больше не было. Я считаю, что после вот бесланской трагедии, именно связанной с детьми, трагедии после Бесланской, это вот трагедия, которая произошла в Кемерово, в торговом центре. Это очень больно, это очень неправильно, так не должно быть. Kemirovay ercauga tragédia fesztiválgán na Respublikai der Aiftói hírhevszem mazaltem. Arhoan tovax seven spani hidata zeng szirveszte csibabban udun numal. Uzbaz szercauga avir qauzeng szirveszt askot taxajt paradai majid szart udun egy poriu esteszvellettem. Abuna Reszély Federáció rassi terced fedóha bunai. Kosse zarina kharibat Arnold kusratet Amirlan információra vaxt abun. Prezident Bibalta Anatoli razamende vaq درصد خیسا ده رادون رابط بونه فتکمه خاص درصد دست سیراک اما یوتا ولن خاص فرسته سیراج در سفارستو تلزرصد ودون فدلو تبل تلویرای ریپورتاج Kicade emberdrajdet a Kemirovay femordvevgyete ruxnemte szaranai. Ember duaqcet prezident Bibalta Anatoli Kuxtervegaday və ministrat dəməvaq da razamунջtem paxatıd səməsədəl bar organizatsiydə avazözün siverst mabavazını təxəy ənəmən qayaqsqaran mazaltdə. Руководителям организаций, которые в той или иной мере должны заниматься обеспечением безопасности, в том числе и пожарной безопасности, чтобы на своих объектах проверили и пожарную безопасность, и в каждом министерстве дать поручение, не только в министерствах, но и в ведомствах, дать поручение проверить здания, пожарные выходы, функционируют они или нет, есть ли первичные средства пожарной безопасности и так далее. А МЧС, наверное, надо будет контролировать еще раз силами Госпожнадзора
проверить именно пожарную безопасность. Խիցադը ռաբոտը բունուվետ կմե խաստրցի դեսսեյրակ əmə յուտո վալəm խասվարստը։ Ֆինանսը մինիստր խաբալոտը ազարը ռազմագուտա դուեմինև տեսəm ազը պացախատուն բյուջետ սխեստ կեննը ֆեդել զակունու պրոյեկտ։ Մինистр լաբբենագրծր տա պացախատուն բյուջետ FTX թեմը խերստը федел. В соответствии с той таблицей и с основными параметрами доходы исполнены на 101%. Из них налоговые и неналоговые доходы, то есть то, что мы с вами традиционно называем собственными доходами, исполнены на 110,5%. Расходы, соответственно, исполнены на 82,8%. И дефицит, и при этом у нас есть, значит, сравнение с 2016 годом. По сравнению с 2016 годом у нас по расходам уменьшение на 195, почти 196 миллионов. А то, что касается налоговых и неналоговых доходов, у нас здесь, наоборот, перевыполнение по сравнению с 2016 годом на 204,5 миллиона рублей. Պացաղոդը սարղլայգզաղ տոզագեֆտ ծագրոդը թրդն կավեմ ֆինանսուն վարաստա խածար զինե խարց կենեմ մեմ։ Վույմաբանը սանգուտա պացաղատուն բյուջետը FTX-ը ամբրտ կենել չիկուստա, վծը պացաղատուն արգանիզացիիտը խուրս կուստ։ Հավուն խածարոդը մինիստրոդան պացաղոդը սարղլայգ բոխասկուտա, ցամայ ամբար անգանան կուստ բոքանույ ադամ խսան, խածարուն ֆուսան բիրգոթա սարոզը նվեդել։ Министерство сельского хозяйства начинает наводить порядок и начинают бирговать ту живность, которая у нас есть в Республике Южная Осетия, и опять начинается. Вот нам не дают, вот налоги. Никакого отношения биргования к налогам не имеет. Для того, чтобы сдать живность, для этого у него должна быть история. История, что сделали мы прививки в свое время, история, что эта живность не болеет, там, и так далее, и так далее. Это же элементарно просто. Поэтому я обращаюсь к населению, чтобы они не слушали вот этих вот всех разговоров непонятных, неясных и, конечно же, не направленных на то, чтобы у нас был порядок. Есть правительство, работает эффективно. Я бы обратился к министру сельского хозяйства, чтобы проводили разъяснительную работу в сельской местности с населением, чтобы они знали, от первых уст слышали, что мы делаем. Отправьте своих сотрудников для того, чтобы встречались с жителями села. И для того, чтобы доводили те планы, которые есть у вас. Mitqotakte ministrnanite ikertara rozmakota ertadaglade. Vedunay sayud mitqotakte ministrade anavidanstvain qaqanna do upravleni taxtay anama qaqat sabikta qomat sawi vedun numkhat svidar kan fadel. Mit sabikta numkhat nirtak balvert kanen schitsode урганта. В связи с отсутствием нормативного правового акта, определяющего перечень объектов, подлежащих обязательной охране, а также в целях защиты частной и государственной форм собственности, Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия разработан проект распоряжения правительства об утверждении перечня объектов, подлежащих обязательной охране силами управления вневедомственной охраны Министерства внутренних дел Республики Южная Осетия. Предлагаемым проектом распоряжения правительства Республики Южная Осетия утверждается конкретный перечень объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел Республики Южная Осетия. Принятие данного указанного распоряжения не повлечет за собой дополнительные нагрузки на бюджет Республики Южная Осетия. Savda ջիրոտ տրանսպորտամա էներգետիկայի կոմիտետը Սարդար Պեկոյտը Գենադի յադակ լադարձր տա Պացախադուն ունիտարուն կոստատ խուսարիրստուն ավտոտրանսպորտուն ուպրավլենիան դուեմնստասամ ազը Պացախադուն բյուջետե սուբսիդի թերոխիցեն կեննը վոգավարդ սվիդոր կեննը ֆադել Ցամայ բոխաստրցավի դուեմնստասամ ազը ծավտիակտան արոյստույվդուն Պեկոյտը Գենադի մաբանը սանկուտոզակեղսանատուն տրանսպորտալ ցավնը արխնաֆաֆլդար дуемин фентасам ազը фастама На возмещение недополученных доходов в 2018 году в связи с осуществлением пассажирских перевозок на городских, пригородных и международных маршрутах по установленным тарифам. Хочу заметить, что тарифы менялись с 2015 года. Субсидии на мероприятия по перевозке пассажиров другого класса будут предоставляться в пределах ассигнований, предусмотренных в государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2018 финансовый год. Техническое субсидирование будет происходить в соответствии с ежемесячными актами по возмещению убытков, связанных с осуществлением пассажирских перевозок на городских, пригородных и международных маршрутах.
Qadar Hadzarad upravlení Sarqlavak Çilaxsatı Taymurasta Pavlistan nüvest düvəminist təsəm azı küstətə xəy. Pacahadı Sarqlak banısan kutozaka ana mənqəgu qad ana barroyskaya. Sağdan quttak arurumun. Generalın prokuratura ama ərzay paydakanı komiteten prezident baxaskutta səməyra barakanuyna Respublikaya ana zakonaytsaz qad nıtsaqda və düvəy quraqs. Мы прекрасно знаем, где находятся основные, скажем так, направления, куда едят и вырубают лес, деловую древесину. Так? Так. У нас не такие большие территории, чтобы не проконтролировать вот эту древесину. Балай Иванович, правильно говорю? Правильно. Поэтому прошу вас разработать совместно с комитетом природопользования, совместно с товарищем Елисаевым мероприятия по недопущению бесконтрольной вырубки леса. Вот недавно у нас презентация была Красной книги. Это не только вырубается лес, но уничтожаются те вот растения, которые есть в этой Красной книге. Rastın madırçıd sivalat analiz genel lagirte Arlonak amartikma alçavnın təxəy xitsad fəsavars funde finansun fərəstəraxitsən kənni farstər. Tıbıl telvira midüterinat qusratı damirlan informasyon ravaxt abun. Цкинвала дар банусанерсет театра аппа дуньон бун. Уйсетен падсахадун драун театра сценейл премьера вед нук спектаклен. Вема бакаст падсахад сарглавак бибелтанат улидер. Спектакль премьера кадасет уйфаделут соците Марианна репортаж. Афина царек софокола трагедия Антигона у серьезон драмон уатсмас. Ацу спектакль хитсан кана драмон театра ин репертуарай. Ацу кыттак балвард кана хитакаток устойнамыл падсахадун драмон театр актер тайм режиссер тайцак профессионал такайсты. Уи. Спектакль премьерой бунанан каладжев зарснерцет. Довенестан морда паддунейна сонсавы театра бун. Пьеса варек режиссер Дуцата Тамирланнен радзерта спектакль федел. Какие может быть ожидания? Нет, просто-напросто пока. И непонятно, как это все будет выражаться и на сцене, и в зрительном зале. Потому что, когда появится контакт уже зрителя с сценой или наоборот, то тогда я думаю, что это будет уже успех. И почему именно этот спектакль? Потому что это классика, она актуальна всегда. И то, что мы хотим сказать вот в этой классике, я думаю, что это получится в душах каждого зрителя. Спектакль разменайсан кордан бонтуст фасцена бобаракканын. Амок жорта сахадак даранар кацайгалма костаса спектакль ройдоинма. За 2 минуты до премьеры. Мы очень рады всех видеть наших зрителей. Конечно, мы готовы. Будем показывать вам очаровательный спектакль. Антигона Эргома евдестерце дастахоцау закон. Ама адамор хойда нахмавартта. Трагедия автарахондават чиждженом магаска. Кацеров зарстоя зарда фандон ама энуи фестиваган аморон фандон рохостава диамодов смар падсах креун тафска закон магаска. Вин борнарат та евсмар вайгана джеморд вонгананан. Асарт харайнат ферт. Кай кавдраштерох ам газрахат эрасавен. Касит хайнорта капалиника буар ам бирреже хуртамна.Irmaşlarından kalıcı polinik farajlar kotta yapan. Sama armuk ay saçtaldıkçı taştı. Şak yaptı dartı. Ala vavar. Vavar domta samayızı kaytarı kat. Irmaşlar ivanış kottayı. Afşımarta. Vadıştı toxa bıdırı xavday. Karazil tıkştay. Антигона خویسمینا لا مغدینادو Антигона یخیت خم فیداردینادن نخماورد. ولم خواست خستتا خست کنن Антигона ام گریون دخستم. افکتون دیکاراتی تا اکسکلوزیون والا دارست که تسرماگون در پریمیران با خود تا خساری رستونگ مدلیر بگویت خوخ با خست کتوک آیتار خستم. سپکتاکل آغاز دست دو افزونگ آرتیست در. Антигона رول سخست کتا افزونگ اکتریسا بگویت زارینا. Антигона مویاجا ام گریون لپو رول تا سخست کتا افزونگ ام کوردیات جن اکتور توتیت اندری. افزونگ فستیوال سیست تئاتر ویتران تا Кокфадунта. Республика президента Бараманд Магаскан отсон театралу новодра размаканын. Ама бира остой водокустканын тхайна республика адамон артистеном лавар дарцет бицентатис нароян. Ама республика из гохт артистеном та техте Василиян. Подзагады сарглавад макут фе усын кутта. Автомай иумай байгомедзан театра нокбастахай. Есть один человек, который слезу не пустил? Я думаю, что нет. Спасибо за прекрасную игру. Сослан. Ну, а теперь можно говорить и говорить. А ведь сколько времени прошло?
Да, вот с всех событий они приплетались, нас уводили в Древнюю Грецию, появлялись мы в современности и везде. Одно слово – хионизм. Всем говорю спасибо, но мне бы хотелось в этот день вручить награды, заслуженные награды не тем, которые на сцене сегодня, а те, которые долгие годы были на сцене и будут на сцене, радовали нас, и мы ими гордились. Parlamenta serdorgosite Piotr Bonoson kuttoza gaminoz rozmafs tragediercet. Вы медиси актуалун динод насофен растеджедар. Тунис кондолицеева. Во-первых, я бы хотел поздравить с сегодняшним праздником всех театралов, от всей души. А если сказать в двух словах, то я потрясен сегодняшним спектаклем. На самом деле это была великолепная игра, как и таких корифеев, как Суслан Бибилов, так и тех, у кого был дебют сегодня. Я буквально увидел абсолютно, значит, похожесть, можно так неуклюже сказать, нынешних настоящих правителей и главного героя, одного из главных героев этого спектакля, самого царя. Я бы хотел сказать всем властимущим, что, идя во власть, они должны понимать, какую огромную, нечеловеческую, можно сказать, ношу они на себя взваливают. بقایت زارینه قاست خیات المنت فدلر زرتا یا آخر گنگم آیوادون کوختاریا گناک سبانت تامیرلان کت سرمگونده فخودتی آت پریمیرامه. فتساجدر اشترار فکرن عبون منا خوشار ایرشتون تئاتر زاوتن درشتی تئاتر کوشتن در عبون سپیکتاکل فیتون ویو تنگ واژگجن عبون سارد ماشی باشچیو یا خم خود ز وردیش و من ما آنوی جان آنوی یا سپیسه یا خم خود شورتا و مادام پاتساخ سجاکت ور و دون در جاکت تشت فلما هودون ولدای مایش جاکون خساوی ورجاکون اغداوی ورجاکون سشکومی وردا جاکون ما هوس جاکون الخشت چیو هوس قایتارو آنتیگونا تراژدی کتفاتیس آنتیگونانی قسمت کدراواد اما با بیرن در خبر تنبازونانیس خیلی کتک استاینامل پادساخدون درامونجا درست ورگ سپیکتاکل فینگایم. صوتیت ماریاننا استاد زاور اینفورماسیون را وقت هابون. Skutsak całe kłajsaj carżyte sajrogder problematej seju, tych sensakane, sterdune całgadun kroi wylewet, nurkos całe jabeltajan swidor kananel, ujfedelu cocite Fatima reportaż. Styrgavdota ama mitayn rastaji kłajsaj całgadun jojura aftarayvel amia farstaci swidun dar falasım. Aham donivel davmut farun dar ama tasagud donabel sarastatay swidun falasınay. Adaman tasagud saxazar tadasay tsarin ama vadra xastaduna fa samay swidar kanoy donabel tiltasagdar binattam. Atsakust bakan tıxay Respublikay büdjetay raxitsaner tsidistivalam xos axtsay farastam. 2017 pozam Jakarune Фараста родих куту и правительство, президент Шамай, Сорозам берегоукрепление, подпорные стены, маняла Хадаргаранут, Соростом же 250 метров, бетонный костета Овахтом, Фала уши 250 метров, фог наведесте. И 2017 озан Якарун, мамо 18 озандар январа Майбокоста. Вы фастатон, мана ирен Родих куту и Фараста налагающая майсо розам дортар берега укрепления, значит, фаза кавания дало Карунай Кировою. Юлдар Жардар участок такамсты, Алдунов, Агул Бокушиста. Шамай даритар дом Морокала модан Мобакулдова. Тонабл тафидарганан костетам койсак тарвнал тойкори разма. Кушчи таифтонгасты анаман кавак техникая аман ридаган костетам бакут той сембис. Nerestacı kus savı donu farsas fidar kanınıl. Otsi restacı ma kuştu ta arftar kanınız donu savan binat ama fidar kanınız xide bit savtadar. Atsa problema qoysay sarjete tıxsın kota fastak funzazıvım anama jojora savgadonu bil tasfidar kanınıl niçi kusta. Ner atsa farstas kutsak tsamam. Sovetski restacan haşıdır tenk
تنگزجینت و آراست آدمان ریافتون از آخر راست دوارتا کجا کم گویی هاور گدون کلی من از شاس اول ما خاندان آشرگی سادم شده دونی نفرس ما بکویی لگن است نالیش ولی تا زغن آفتم من فکری تنگوستور های بود تنگخور راست دادمان شما سوالتی مخصف درس کفنه کنولا فو بید خسار است ولی بیرگی گیتا یوزوستی پیشات بده موی تنگخور آدمان وار کوی سادمان و دیگر داریم چوکان جورگی ما Автоматауга дома вахсавар дерце друхсе барзонд вольтон хахат саджинцдар. Атсе бинатраста гайдастаг маракал дон ама фаласа вой алварзах. Нервей дерс фидар куттой авзар бон гадманакаскя кушче тасакуст каненц анарлауга ама сазарди сапат кусте тадар дасам април мафавен. Цотите Фатима хари батарнул информацию равахт абун. Тимбил финji Farsma zirsid Respublikaya qavun xazarada aktualın farstatılı. Je organizator ود نتیلیم ناده قوون خزارات فدل آلورده آفتر ثابت والنتینا. تنبل فنج خواهد رستوی قوون خزارات اما اکونومیک رست مینیستر تا اکسپرت اما فرمیر تا و رختار چیرت قطرگینه ریپورتاژم. Информация أمام خور پادشاهان کمیته فتزاخت وقدرت تنبل فنج قوون خزارات رای رست فرستاد فدل. ویا آزون قدر راز مکوت تا قوون خزارات فادج سپیشالیست پادشاهان تلیون ناده آلورد قوون سخت آفتر ثابت والنتینا. فرستاد الارون فکنم فخود توی قوون خزارات اما اکونومیک رای رست مینیستر تا پارلمان پروفیلون کمیته دیپوتات در ریسپوبلیکا رایونت فرمیر تا سگات ایرستویناک سپیشالیستا. تنبل فنج بون فتح مخاص در سدست سال در فرسته بدر فوسترد اما خال سارکوست کنن استیت تکنیکای проблемата فدل. Для того, чтобы мы могли уже на начальном этапе производить нормальное, конкурентоспособное зерно, необходимо выделять эти участки. Выделить эти участки на первоначальном этапе, посеять нормальную, проверенную, сертифицированную пшеницу, и, значит, именно вот на эти территории обратить особое внимание. Особое внимание. تنبل فنج فارس ما فیلم تفاضلات سب проблемات فدل ارزورنن کدرا برگافتم ودونست بیره فلایو سیرک درو ارکانگ تلگ ریالیزاسی کنن فارس وتنمت منو تلگ در افتم متامخ مکت دارید درزاد بیره خویرگ امیاقت درود اماو تنگ خورس. Ничего особо придумывать не надо. Нужно просто вернуться к тому, что мы всегда умели делать. Вот. И это будет, я вообще, да, я знаю, что это будет очень тяжело. Но если мы сейчас не начнем это делать, то в конце концов, да, как вот Виктор говорил, да, вот, будем определять местности по лесопосадкам, да, вот там вот лес вот и так далее. Там, представляете, сколько поколений нашего народа трудилось над тем, чтобы довести землю до пашни. И будет очень неправильно, если мы снова будущим поколениям предложим решать ту же задачу, которая может оказаться для них непосильной. تنبل فنج فارس ما اندرس فارس سرخون کود دو سیبت در افرد ارتسابزست ریسپوبلیکای کوختاری و گادراس امسکوت ساک سابزست و آورت اما فادت تمگسکه تنبل فنج فدل ارمگما و رختره با کسود ثبیت والندین افتورم پروگرام ما قاور رستجم چیر قطلگینا کودستایی دا استاد زاور اینفرماسیون راخت آبون سالدر می رزم زون کار اورد بنات آوختوی قطاق خوته ودوم کدرسا خورست اما سخی کد خاتنس ویفتوی ویترینارتا. نیسان کرد در ودسیمه اما ویفدل با کسود گزات الینای ریپورتاژما. زونکار زاپاویدنیک ما آدیگی ارلاستوی قطاب خوته میراز در سپر دستر ارلاستوی ودون زبخای آواختوی زاپاویدنیکم. داشتر در قاونس قطاق سرت زاپاویدنیک ما ارلاسن. زونکار ورد بناتا میراز مت سرگوی تا وقتوی ودون وایتاق در ساخورست امراز سنمت. آت قطاق خوته در کواختوی ود وایتاق سکستوی سرد اینستینکتا اما وایتاق دستارتوی سرگاخ وندکتم. سرگوی تم خوستارن و تنگ سمدیسون. ارتم ای کارانتین و افگه ودون ارساخورست آدمل. مخیدر نتارسست اما نبون سی سودم مفوخس باتساون. زونکار ورد بناتا دیرکتر بیستوت آناتولی نخستم گسکت. تنگس مدیسونوت سرگوی تسمیس ودون مخوستارن. ودون سرخی خاتنس خورس اما سنفوخس رستجه ودزن لپن تدر.
Rozma ki rostam budun menam voxsa voxtam masti irtabun festa safad البطل استرستن سمي من قبل المرخي فلا سفد البطل است مثلا سون میدم کوم بطل است کوم اشترکمو هل من اون که بالاتر بودم تا آوختم دوست سلمان الاستیج جزاینه بودن در ما أظن دلوقتي كان يستحق سبور بومينا وأخذت ودست تسفيدي دلتا كتر سواختم خايف التجربي ما نلوجي سفد الرصدي. أعتقد تأخذ سوا فينا دواز ما وقت أما ستة رزنل أستو كأن مادة ودون وينس فينا دواز سدا ارتسد كيلوغرام وزن نيسان كورد أما أفرد بناتا كوشتي مايوما ودست رايون فيتيجين ارتدر ودون خاصك تسارستوي أرزمت سرقوي توقتوي ودون مخوستر دفدل. هذه كيس خطالله سيدون جزون کار کرده من فجر توی سمیشه راون استاد دکتر تدر فینوی ایتام سخته وقت ننی جدست یولر مثلا آختم زون کار کرده تی پربن مدار در سبرک کندستم سمیشه الماس استسم گتر اسکو زیست تخصیات کو مارد دک کو فیقوسن کنوی راون دکترن سمیشه فینا دناته. پادشاه خادم ویترینارون اما فیدا سانیتارون служба خادزاktам гаска царагуй теста хурзуаваром. Замечаний со стороны специалистов службы не возникло к состоянию животных. Животные были здоровые, упитанные, в хорошем состоянии. Животные выдержали карантинное содержание в том месте, откуда они были завезены. Хочется отметить, что важность этого мероприятия поблагодарить руководство заповедника, руководство республики за то, что поддерживают данные мероприятия. Надеемся, что поголовье дикого кабана будет увеличиваться, будет расти. Авард бенотец قطق خطا وقتوی ودون انیس فاق خریناک آل خزون درخته فلوتر ایول تنگ در وارزن سکرگوتم аварد بنات کوختری و اگاد فند کنه ارمست قطق خطن مزففل در کنن نه فلما اندر سرگوی تدر سامال کنن دفتر ما نپلانت نوجی رلاسینا گستم خطا و تگانی دو 15 آپریل رلاستم سقاوت استم ویل لاستم ایمانن و تگان نوجی مانن آبیشات کنند مخ نخوت تگ زاکوپلنی ماننی سخت سر ودون رلاستم من آبیشات کنند سی 15 گالو ودون در رلاستم مقاوم ستی دانشیم فازان در خماغازم تگانانی فرستم گشته تگانانی وی خم پریرو داجیولات کنم چمنم سرتر بیده و منم جیونستر بیده کدوم مافتمی فستا گاستفل در کنه نقد سرگویت نماز زون کارا ورد بنات در ودون ففل در کنن خورزر دم باندافزن ریسپوبلیکا ارزو گزاتی لینا کزیتا زمت اینفرماسیون را وقت دابون نرتا بازونگه و سپورتیوون سارده ارتسوگه خبرتیمه زنخست قایتارتا باگات امیران امجیوت آزمت روخسنو ملسخین والا واق در سد تورنیر باسکتبوله خواهد سرایستوی گورت اسکولات کامانداتا ایرست والا خیزدوتا دارتر خواهد رایسست ریسپولیکون تورنیره Ცხինվալը ուաղդրցըտ գորաթը տուրնիր բասկետբոլ այ ֆարաստամ ամա իվանդասամ կլասա խորգայինակ թխսան իրստոնը կայթարթա բագաթա ամիրան ամա ջիոտը ազամաթը ռուխսնում սարանը թխայ տուրնիրը ֆծակ բնատ բացախստա գիմնազ ալբիոն դկակ դկագամ սկուլա ամարտակակ բնատա ախսազամ սկուլա երստվալա խիզոտամա պրիզորթա խորզակչան ացելստը մայդանթա գրամատատամա կուբոկթայ ավզոնք սպորտմենտան խորզախտարատտա գորաթ ադմինիստրացիի սրլավակ խոցտը ալան باقات امیرانه و جیوت آزامتن دون دست نقای تار لبوده کدون سشار دراتوی ایرون زخر ایرستونر ایرون آدمر ایرون فستیول شمای آبو مناخم شاردرشه ایرستونر نواتق تفزارات تورنیرت صابر شارده میدن آرفا کنن شمای شارده در پریمری ساتا هم кайтар лапута. Хашты мидагна, саламана хам. Турнирте. Спасибо тем, которые сегодня рядом стали, сегодня провели такое мероприятие. И спасибо тем, которые действительно хотят, чтобы баскетбол возродился, как было раньше. Спортивը մոդել վախտա գորաթ ադմինիստրացիի կուլտուրա ֆեսիվալ ամա սպորտ ուպրավլենի ամքուտ բանուսան կուտու ավտամայ ազը ազմայ խոզդար կանը երեստ խադիշ ջիթը ծատտադին ադամ վազատ Արվերալ ազդարի աշ բայդեմ աշ ջտուրնի խադիստա դես կամանդը
دیول در کم داده تینگ سخی باشه تا تینگ جخت روی روش دیس تینگ خواست تجودیس درس نی آزار نی خواست تینگ جبخت روی روش دی نه آزیاز خواست در روش است. İristonu qaytartınımıl axam turnir fıtsaxat nəvət. Hatı yeristə vaxt fətsəvənd bərzondum vəzadıl əməsəxad raysə bir əfəsivət. Vita zurəgu qaytartınım ruh kəynə nadəməy. Bagata amiran əməci o tazəmət fəmardistə duəministə səmazı xəstə xusa İristonu sərvəltav. Iristonu qaytar bagata amiran ümi farasədə nəvəzir təkəgəmazə fəstəmə slujba kutta qalqanadı ministradı sərmagun nısani vəcəru dəyim. Duəmin sıppərəmazəy fəstəmə komanda kutta sərmagun razvədiskarən kurdən. Duəmin xsəzəmazəy tavıd خواهد سقل وجه خدیوگ مایور سینه یقبات زیناد تخی یا ملت فسته آمیران خورزق جنرسد رسپوبلیکا یول ولدر خستون خورزق واتامونگای وردینه ایرستون قایتر جو تازه متا افساد فسته سلور بکود تاقا قناد مینیستراده ود افسادتون رازودسکارک گرد گامانداگنگ لفردن ارسد کپیتان سین یا ملت فسته ویدر خورزق جنرسد واتامونگای وردینه چیت قطرگینا کودسزارینا مامتات گینادی اینفرماتون راوخت آبون Dartar bazungevt na Respublike Sudke der Gatsakhan bune gadu zanwima. Znawra rayonu wzan Iwgosast bunej Iwendes Kladuse Ichsaveta Funds Warzen Kavda. Zawa rayonu Iwgosast bunej Des Kladuse Ichsaveta Tsipar Warzen Kavda. Koysayder Iwgosast bunej Ast Kladuse Ichsaveta Arta Warzen Kavda. Leningora rayonu Iwgosast bunej Duodes Kladuse Ichsaveta Khsas Warzen Kavda. Respublike Stolica Skinvala Darwzan Iwgosast bunej Duodes Kladuse Ichsaveta Funds Warzen Kavda. آخر و دستنا بون خبرتم نردو فیلم بلد میفیرم